produit un volume V1 d'une solution de dibrom et un volume V2 d'une solution d'acide méthanoïque. La réaction qui se produit, l'acide méthanoïque plus Br2 nous donne CO2 plus 2H plus 2Br-. La température est constante, 304 Kelvin. La question 1. Montrer que la réaction étudiée est une réaction d'oxydoréduction et déterminer les couples OX-RED. Donc, la réaction étudiée HCOH plus Br2 nous donne CO2 plus 2H plus 2Br-. Si cette réaction est une réaction d'oxydoréduction, donc il faut vérifier que les espèces chimiques ont échangé des électrons entre eux, entre elles. Donc au cours de cette transformation, il y a un échange des électrons entre Br2 et HCOH selon les deux équations suivantes. Donc HCOH est transformé en CO2 plus 2H plus 2 électrons. Et Br2 est transformé en 2Br-. Donc HCOH a perdu 2 électrons et Br2 a gagné 2 électrons. Donc c'est une réaction d'oxydoréduction. Les couples OX-RED participants sont Br2 l'oxydant sur Br, mais pas de Br, Br2 sur Br, et CO2 sur HCOOH. La question 2, dresser le tableau d'avancement. Donc le tableau d'avancement, c'est simple, c'est de V2 moins X, c'est de V2 moins X max, c'est 1V1 moins X, etc. 2X, 2X, 2X max, etc. La question 3, rappeler l'équation d'état des gaz parfaits en indiquant les unités dans le système international. Donc l'équation d'état, P fois V égale nRT, la pression en pascal, le volume en mètre cube, la quantité matière en mol, la température en Kelvin, et R, c'est la constante des gaz parfaits, 8,314 joules, mol moins 1, Kelvin moins 1. La question 4, montrer que la pression dans le flacon à un instant T est donnée par la relation suivante. P égale AX plus B en déterminant les expressions de A et B. L'expression de la pression dans le flacon. Donc AT égale 0 d'après la courbe. Donc on a introduit les volumes V1 et V2 et on a mesuré la pression, on a trouvé que la pression initiale n'est pas nulle. Donc la pression initiale est due à l'air existant dans le flacon. Donc P0 fois volume de gaz égale N0 RT, avec le volume du gaz, c'est le volume du flacon, V0, moins le volume du mélange. Donc V0 moins le volume du mélange. À un instant T, la pression à un instant T fois le volume du gaz égale la quantité de matière totale des gaz présents. La quantité de matière totale des gaz présents, c'est la quantité de matière de l'air existant à l'état initial, plus la quantité de matière de CO2 formée, qui est X. Donc d'après cette expression, on va faire une soustraction entre les deux expressions. On obtient PV gaz égale N0RT plus XRT. Donc on va faire une soustraction. On obtient PV gaz égale P0 fois V gaz plus XR fois T. Donc la pression, c'est P0 plus XRT sur V. Donc la pression s'écrit sous la forme AX plus B, avec A, c'est RT sur le volume du gaz, et B, c'est la pression initiale. La question 5. Calculer la valeur de la pression à l'instant T1,5, déduire la valeur de T1,5. Donc la valeur de P1,5. Donc P1,5, l'expression précédente, on a P égale AX plus P0. Donc P1,5 égale A fois X1,5 qui est X max sur 2 plus P0. Donc P1,5 égale RT sur V gaz fois X max sur 2 plus P0. P1,5 égale RT sur V de gaz 1 moins 0,1 fois 10 à la puissance moins 3 fois X max, c'est soit C fois C1V1 ou C2V2, c'est la valeur minimale entre ces deux valeurs. Donc 2,4 10 à la puissance moins 2 sur C fois 50 10 à la puissance moins 3 sur 2, plus la pression initiale. Donc il nous donne
cette valeur 1,0295985 10 à la puissance 5 Pascal. Donc la pression, cette valeur c'est 1029 ou 1030 hectopascal. Donc la date de demi-réaction, donc 1030, la projection sur l'axe de temps, on donne presque 160. Donc T1 demi, 160 secondes. La question 6. Exprimer la vitesse volumique de la réaction en fonction de R, T, V0, V1, V2 et D de P sur dt. Donc l'expression de la vitesse volumique, on a, d'après l'expression précédente, P égale AX plus B. Donc D de P sur dt égale A fois D de X sur dt. La constante B, la dérivée de la constante B est 0. Donc on obtient D de X sur dt égale 1 sur A D de P sur dt. Donc l'expression de la vitesse V égale 1 sur A fois le volume total du mélange réactionnel fois D de P sur dt. Le volume total V1 plus V2 et A, d'après la question précédente, A c'est RT sur le volume du gaz. Donc l'expression de V, c'est le volume du gaz, V0 moins V1 plus V2 sur RT fois V1 plus V2 fois D de P sur dt. Donc le volume du gaz doit être exprimé en mètres cubes. Donc le volume V1 plus V2 va aussi être, on va l'utiliser en mètres cubes pour que la vitesse soit en mol mètre cube moins 1, mètre moins 3, minute moins 1 ou seconde moins 1. Donc la question 7, calculer la valeur de la pression à l'instant T1 et à l'instant T2. Donc V égale, d'après l'expression, donc si volume V0 moins V1 plus V2, et non moins V2, plus V2, sur RT V1 plus V2 fois D de P sur dt. Donc graphiquement, D de P sur dt, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc V à l'instant 0, c'est 1 moins 0,1, le volume total 10 à la puissance moins 3, sur R fois T fois le volume du mélange réactionnel, fois le coefficient. Le coefficient, on prend par exemple ce point-là, 1028 10 à la puissance 2, moins ce point-là, 1013 sur 1028 600 moins 0, donc fois 10 à la puissance 2 pour transformer l'hectopascal en pascal. La vitesse à l'instant T2 égale 200, donc on a la tangente à l'instant T égale 200, donc la même expression de la vitesse, donc le volume du gaz, 1 moins 0,1 10 à la puissance moins 3, sur R fois T fois le volume du mélange réactionnel, fois le coefficient directeur. Le coefficient directeur de la tangente, la deuxième tangente. Donc on va prendre les deux points, ces deux points-là, 1023 et 1038. Donc 1038 moins 1023 sur 300 moins 50 fois 10 à la puissance 2 pour transformer le pascal, le hectopascal en pascal. Voilà la correction de l'exercice numéro 4. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, un volume S1 d'iodure de potassium, Ke, de concentration C1, et une solution S2 d'eau oxygénée de concentration C2. À la date T égale 0, on mélange les deux béchers. Donc pour étudier la cinétique de cette réaction, on titre la quantité de matière restante de H2O2. Les résultats ont permis de tracer le graphe d'évolution de la quantité de matière d'eau oxygénée restante. Voilà la courbe. Donc la question 1, extraire les couples oxyrèdes. Donc les couples participants, donc l'équation H2O2 plus H3O plus et moins. Donc le premier couple, on a I- qui nous donne I2 et l'eau oxygénée qui nous donne H2O2. Donc les demi-équations, 2I- nous donne I2 plus 2 électrons. La deuxième équation,
H2O2 plus 2H plus 2 électrons qui nous donne 2H2O, ou cette demi-équation peut être s'écrire sous la forme H2O2, donc à la place de 2H+, on écrit 2H3O+, et on ajoute 2 molécules d'eau. Donc on a 2H2O, il sera 4H2O. Donc H2O2 plus 2H3O+, plus 2 électrons, donc 4H2O. Donc les couples participants sont E2 sur E-, et de l'oxydant, au voisinage de lequel il y a les électrons, et l'autre couple c'est H2O2 sur H2O. Donc la question 2, dresser le tableau d'avancement. Donc le tableau d'avancement c'est C2V2, C2V2 moins X, C2V2 moins X max, C1V1, C1V1 moins 2X, C1V1 moins 2X max, H3 plus en excès, H2O en excès, et 2, 0, 2X, 2X max. La question 3, en utilisant le graphe, déterminer la valeur de la concentration C2. Donc à partir de la courbe, on a la quantité de matière initiale de H2O2. Donc la quantité de matière initiale de H2O2, c'est C2V2. Donc C2, c'est N initial de H2O2 sur V2. Donc C2 est 2 fois 10 à la puissance moins 2 mol lettre moins 1. La question 3.2, le réactif limitant. Donc d'après le graphe, on a la quantité de matière finale de H2O2 est différente de 0, ce qui implique que le réactif limitant c'est l'autre réactif. Donc le réactif limitant c'est les ions iodures. La question 3.3, déduire la concentration molaire des ions iodures C1 dans la solution S2. Donc la valeur de la concentration des ions, on a la quantité de matière finale de H2O2 égale C2V2 moins X max d'après le tableau d'avancement. Et comme E2 est le réactif limitant, donc X max c'est la quantité de matière initiale de I- sur 2 égale C1V1 sur 2. Donc X max c'est C1V1 sur 2. Donc N final égale N initial moins C1V1 sur 2. Ce qui nous donne que C1 égale 2 fois la quantité de matière initiale de H2O2 moins la quantité de matière finale de H2O2 sur le volume V1. La question 4. Définir la vitesse d'une réaction chimique et établir son expression. Donc la vitesse c'est 1 sur le volume total fois d de x sur dt. Donc d'après le tableau d'avancement, la quantité de matière de H2O2 à un instant donné, c'est-à-dire à l'état intermédiaire, c'est C2V2 moins X. Donc la dérivée de NH2O2 sur dt égale la dérivée de C2V2 moins X sur dt. C2V2 de constance, ce produit est constant, donc la dérivée d'une constante est 0. Donc on obtient d de NH2O2 sur dt égale moins d de X sur dt. Ce qui implique que la vitesse est moins 1 sur V1 plus V2 d de NH2O2 sur dt. La question 5. Calculer la vitesse volumique de la réaction aux instants T1 égale 0 et T2 égale 15 minutes. Donc la valeur de la vitesse, donc moins 1 sur V1 plus V2 d de NH2O2 sur dt. Donc la dérivée de N de H2O2 sur dt, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc pour calculer la vitesse à l'instant T1, moins 1 sur le volume total, 50 ml fois 10 à la puissance moins 6. La dérivée de NH2O2, c'est le coefficient directeur. Donc on prend deux points, ce point initial et le point final. Donc 0 moins 5 fois 10 à la puissance moins 4 sur 13 moins 0 fois 60. On a transformé les minutes en secondes. V à l'instant T1 égale 1,28, 10 à la puissance moins 2, mol, mètre moins 3, seconde moins 1. De la même manière, la vitesse à l'instant T2, la tangente à l'instant T2, on prend deux points, ce point et ce point-là. Donc, 1 moins 3 sur 40 moins 5.
Donc, V à l'instant T2 égale 1,9 10 à la puissance moins 3 mol mètre moins 3 seconde moins 1. Déterminer la valeur du temps de demi-réaction. Donc la date de demi-réaction, T1 demi. Donc d'après la courbe, la quantité de matière de H2O2 est de C2V2 moins X. Donc pour déterminer la quantité de matière à l'instant T1 demi, on remplace X par X max sur 2. Donc on obtient N à l'instant T1 demi égale C2V2 moins X max sur 2. Donc c'est 3,5 10 à la puissance moins 4. Graphiquement, 3,5, donc 1, 2, 3, 3,5. La projection, donc l'intersection avec la courbe, se fait à la date presque 6 minutes. Donc 6 minutes. Donc T1 demi et 6 minutes. La question 7, représentez là sur la figure l'évolution de la quantité de matière si la réaction se déroulera à une température élevée. Donc si la réaction s'effectue à une température élevée, donc la vitesse de la réaction, la vitesse de réaction augmente. Donc la vitesse de la réaction augmente, donc la disparition de H2O2 sera plus rapide. Donc la courbe sera qualitativement comme la figure, la courbe en bleu. Donc la quantité de matière de H2O2 disparaît rapidement. Voilà la correction de l'exercice numéro 1. Merci pour votre attention et à la prochaine exercice, Inch'Allah. De la conductivité d'un mélange réactionnel et sigma égale à 0,25 moins myostine X, soit l'eau. Définir le temps de demi-réaction, soit le tani, déterminer la valeur de T1 demi, soit le tel donner l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction de V0 et de sigma, soit l'akhir déterminer sa valeur à l'instant T égale à 4 minutes. On donne X max égale à 10 ناقص 3 مول V0 égale à 100 ملل. بالنسبة لهاد إكس ماكس فهو معطى بالنسبة لهاد ليكزارسيس، وهاد ليكزارسيس خديتو من امتحان وطني ديال بيسي معقلش بالضبط اش من عام. المهم هو انو هاد إكس ماكس نتوما خصكم تحددوها، ولكن كنظن أغلبية عارفين يحددو إكس ماكس، ودابا عطيتكم لا فالور ديالها كمعطى. وعاوتاني هاد سيجما خصكم تحددوها، يعني هاد التعبير نتوما خصكم تبينوه، وان شاء الله في السلسله جوج غادي نوريكم كيفاش كنبينو بحال هاد لي زيكسبريسيون. علاش؟ تو سامبلومون حيت عندنا هنا سيجما في محور الاراتيب، والتعبير ديال لا فيتاس فوليميك كيكون فيها 1 على في ديال لا سوليسيون فوا دي دو اكس على دي تي. دونك باش تحسب لا فيتاس دو لا رياكسيون خصك ضروري تقلب على العلاقه بين سيجما و اكس. دابا عطيناها انت غير غادي تخدم، دونك غادي توقف لا فيديو شوف حاول دير واحد المحاولة. دونك غادي نمشيو لا كوريكسيون. السؤال الأول définir le temps de demi-réaction، هذا كيتحفظ كاين في الدرس. Le temps de demi-réaction est la durée au bout de laquelle l'avancement maximal atteint ou arrive à la moitié de sa valeur finale. بمعنى x عند t1 demi كيساوي x max على جوج. هذا تعريف غادي تحفظوه. غادي نشوفو السؤال الثاني ديتيرميني لا فالور دو تي ان دومي، يعني من خلال المبيان غادي نجبدو تي ان دومي شحال كتساوي. وهنا كاين شوية ديال غادي نخدمو شوية غنديرو اضافات، يعني ماشي غادي تخدم نيشان كيف ولفنا في الدرس، يعني كيف داكشي اللي شفنا في الدرس ملي كيكون عندنا اكس هنايا. هنا الامور كتغير شي شوية ولكن معليش غادي نشوفو هادشي وغادي نولفوه. عندنا سيغما كتساوي 0.25 ناقص 160 إكس. ثم شنو عندي سيغما عند تي ان دومي درت ليها سيغما 1/2، زعما هاد سيغما عند هاد لو طون غادي تساوي 0.25. هذا عدد ثابت مغاديش يتبدل، ناقص 160 مغاديش تبدل حتى هي، ولكن هادي إكس غادي نبدلوها بإكس ان دومي، زعما إكس زعما لافونسمون عند تي ان دومي. من بعد شنو غادي ندير تساوي، غنخلي هاد العدد وهذا غادي نخليه، وهاد لافونسمون عند تي ان دومي راه هو اكس ماكس على جوج، يعني كيكون عندنا لا فالور ماكسيمال على جوج. صافي الان غادي نلقى واحد التعبير ديال سيغما ان دومي، زعما غادي نحسبوها شحال كتساوي.
غنديرو 0.25 ناقص 160، وبالنسبة لإكس ماكس كاين في المعطيات ها هو مقسومة على جوج، وغادي تحسب، غتحسب هادشي هذا كامل، غادي يخرج لك 0.17 سيمانس على المتر. إذا أشنو غادي ندير؟ هاد 0.17 سيمانس على المتر غادي نقلب عليها في هاد لاكس، عندك هنا 0.15، يعني هنا غتكون 0. شحال غادي تكون هنا 0.16 وهنا 0.17 باش تكون هنا 0.18 وهنا 0.19 وهنا 0.2. إذا هادي 0.16 ها هي 0.17 غتجي هنا بالضبط في هاد البلاصة في هاد النقيطة. من بعد ملي كتحدد ديك 0.17 كدير لسقط على لا كورب ماشي على هاد لا طونجونت، هادي راه لا طونجونت، كدير لسقط على هاد لا كورب هادي لي دايرة، كدير واحد لسقط عمودي ضروري هاكا بهاد الشكل. ملي كتوصل لا كورب كتعاود دير لسقط في لاكس ديال لو طون، غدير لسقط نيشان لتحت صافي كتلقى واحد لا فالور. دونك هادي هي تي ان دومي، نيشان كتساوي 4 مينوس. إذا الفكرة شنو هي؟ هي أنو إلا عندك لا كونديكتيفيتي هنا خصك ضروري تقلب على لا كونديكتيفيتي عند تي ان دومي، وخصك ضروري دوز من إكس، بمعنى هاد إكس كتعوضو بإكس ماكس على جوج وكتحسب، وكدير هاد الطريقة هاكا كدير لسقط وكتعاود دير لسقط هنا وكتلقى تي ان دومي. غادي نشوفو السؤال التالت. Trouver l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction de V0 et de sigma. نيشان شنو غندير؟ عندنا واحد المعطى هو أنو في لا فيتاس دو لا رياكسيون كتساوي واحد على في زيرو، درنا في الدرس في اس حيت لو فوليم دو لا سوليسيون، ولكن بالنسبة لهاد التمرين عندنا في زيرو سموه في زيرو. غادي ندير في دي دو اكس على دي تي، هذا تعبير يعني كاين في الدرس. من بعد غادي نزيد هاد المعطى سيجما كتساوي 0.25 ناقص 160 اكس، وبالتالي شنو غادي ندير؟ هاد اكس هادي خصني نحيدها لأنه قال لي عطيني ليكسبرسيون فونكسيون دو في زيرو، ها هي في زيرو كاينة أصلا، وبالنسبة لسيجما مكايناش هنا، دونك غادي نحيد هادي إكس ونحاول ندخل سيجما، وبالتالي غنستغل هاد العلاقة. من هاد العلاقة غادي نجبدو إكس، هادي إكس هادي غادي تساوي سيجما ناقص 0.25 على 160. اللي معرفش شنو غادي دير غتاخد 160 إكس هي ناقص، يعني غتجيبها لهنا غتولي زايد، يعني غتولي عندك هنا 160 إكس. هاد سيجما غديها لليمين غتولي ناقص، بمعنى غتولي هنا 0.25 ناقص سيجما، وهنا غتولي 160 إكس، وإلا بغيتي إكس كتقسم على 160، دونك هي 0.25 ناقص سيجما على 160. فوالا حتى لهنا مزيان داكوغ. من بعد غادي دير واحد الخطوة مهمة، هاد الخطوة إلا كنتي فاهم لا ديريفي في الماط بلا ما ديرها، ولكن أنا كنصحكم بقاو ديرو هاد الخطوة. هي غتقسمو هادي، هاد التعبير هذا غادي تردوه بحال عندنا مقام موحد، حنا غنديرو العكس، يعني غادي نديرو نوزعو هداك التعبير، بمعنى 0.25 على 160 بوحدة كنديرو زايد، لأنو هنا كاينة زايد ناقص، هي ناقص وحنا غنديرو ديك زايد ها هي زايد، وناقص سيجما على 160، وناقص سيجما على 160 هي ناقص واحد على 160 فوا سيجما بحال. انت باش تفهم مزيان حاول توحد المقام لهادشي باش توصل لهادي، بمعنى انو هاد التعبير راه هو هذا. ولكن علاش قسمتو بهاد الشكل هانتوما غادي تشوفو. غادي نمشيو دابا لو في، لا فيتاس دو لا رياكسيون كتساوي واحد على في زيرو في دي دو اكس على دي تي، وهاد دي دو اكس على دي تي هي اللي غادي نحسبو. شوفو معايا هادي كتعني لا ديريفي، إلا درنا لا ديريفي ديال واحد العدد اللي هو ثابت لأنو 0.25 على 160 عدد ثابت، إلا درنا ليه الديريفي غيمشي، داكشي علاش درنا هاد التقسيم، دونك هادي غادي تمشي مغتبقاش. ونجيو نديرو الديريفي ديال هادي، فين هو اللي كيتغير؟ هاد سيجما اللي كتغير، لأنو ناقص واحد على 160 مكيتغيرش، دونك إلا جينا نديرو الديريفي ديال هاد التعبير غادي ناخدو ناقص واحد على 160 بوحدة نخرجوها، ها هي ناقص واحد على 160. وهادي إلا بغينا نديرو الديريفي ديالها معرفينش شحال كتساوي، معرفينش التعبير ديالها، يعني معندناش شي حاجة أخرى غادي نديرو ليها الديريفي، صافي كنديرو دي دو سيجما على دي تي. إذا شنو كدير؟ كتخرج لي كونستونت، هادي راه صفر أصلا، وهادي حيت لاصقة مع هادي كنخرجو داك العدد الثابت ها هو، وكنكتبو الديريفي ديال هاد سيجما بارابور أو طون.
صافي. دونك هدا هو الجواب. ونقدرو نغيرو شوية هاد 160، نجيب واحدة في زيرو وهاد الناقص نخرجوها لهنا. دونك غتولي ناقص واحد على 160 فوا في زيرو فوا دي دو سيغما على دي تي. دونك هدا هو ليكسبرسيون المطلوب. غادي نشوفو لا كيسيون 4. ديتيرميني سا فالور على لانستون تي إيكال 4 مينوت. بمعنى لا فالور ديال لا فيتاس فوليميك. إذن غنديرو أون هاد التعبير ديجا مونطري، حنا مونطريناه. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي ندير دي دو سيغما على دي تي، لا فارياسيون ديال سيغما على دي تي، لأنو كنا في الدرس كنحسبو دي دو إكس على دي تي، ولكن دابا معندناش إكس، ولينا درنا إكس بدلالة سيغما. إذن غادي نحسبو دي دو سيغما على دي تي، نفس الشيء. عطاونا لا طونجونت، هاهي في لانستون 4 مينوت، هي هادي، ها هي 4 مينوت، عطاونا طونجونت هنا. وبالتالي شنو كنديرو؟ كناخدو جوج نقاط من هاديك لا طونجونت، كنديرو تساوي بحال كيف وريتكم في الدرس. اللي مازال ما شايفينش الدرس حاولو تشوفوه، لأنو صراحة درت لكم هداك ملخص راه زوين بمعنى الكلمة. دونك كنديرو الكسر وكناخدو واحد النقطة، واحد جوجات، كناخدو جوج نقاط. غناخدو وحدة مثلا، غناخد وحدة هنا، هادي باينة، هاهي هادي، ناخد هاديك وكنشوف شحال الأرتوب ديالها. الأرتوب ديالها عندك هنا 0 قلنا هنا 0.15، هنا 0.16، هنا 0.17، 0.18، 0.19، 0.20، هنا 0.21، هنا 0.22. يعني هادي 0.22 غتحطها وكدير ناقص، وكتختار شي نقطة أخرى. نقطة أخرى اللي غنختار هي هادي، هاهي ديال 4، لأنو أصلا عطاونا هادي الفصول ديالها باينة، عطاونا 4. ديما كنحاولو ناخدو هادي اللي عطاونا. هاد النقطة غنشوف الأرتوب ديالها شحال، غيجيني هنا هو 0.17، لأنو ديجا حددناه في السؤال اللي قبل، ماشي سؤال جوج. غنديرو 0.17، لأنو غدير هنا غتلقى 0.17، هاهي صافي. سالينا دابا البسط، كنجيو للمقام. شنو كنديرو الأفاصيل ديال هادو، الأفصول ديال 0.22، هاهي كدير الفصول كتهبط كتلقى 0، والفصول ديال 0.17 هو هذا كتهبط كتلقى 4، يعني ناقص 4. دونك غادي دير لو كالكول، غادي تلقى ناقص 0.0125. الوحدة شنو هي؟ هادي، هاد لي فالور هادو كانوا بالسيمانس على المتر، يعني السيمانس فوا المتر موان 1، وهادشي اللي كاين في المقام هو بالمينوت. دونك غتولي السيمانس فوا المتر موان 1 على المينوت. ثم غادي نمشيو للإكسبريسيون ديال لا فيتاس في كتساوي كاينة واحد الناقص، ها هي 1.160، ها هي بالنسبة لو فوليم. غير هو خصكم تردو البال لواحد الحاجة بالنسبة لو فوليم، إلا لاحظتو هادي بالسيمانس على المتر، دونك كاينة بالوحدة العالمية. ضروري هادي خصكم ديروها بهاد لو فوليم، هذا خصو يكون بالمتر، المتر مكعب، ضروري. علاش؟ لأنو كاين هنا المتر اوتوماتيكمون هداك لو فوليم خصو يكون بالمتر مكعب. إذا غديرو في زيرو هي 100 مليلتر. مليلتر إلا بغيتي تحولها لليتر غضربها في 10 أس ناقص 3، والليتر إلا بغيتي تحولو للمتر مكعب كتضرب في 10 أس ناقص 3، هي 10 أس ناقص 3 في 10 أس ناقص 3، هي 10 أس ناقص 6، ها هي. وغادي نضربو في هاد دي دو سيغما على دي تي، هي هادي لا فالور ديالها هي هادي، ومعاها الناقص باش تمشي هاد الناقص مع هادي. وغادي تحسب بها حاسبة. أنا لقيت 0 هاد العدد مول على، لأنو هاد لا فيتاس فوليميك كتكون ديما بالمول على شي حاجة، على لونيتي ديال لو فوليم. لو فوليم خدينا متر مكعب فوا المينوت، لأنو كاين عندي المينوت هنا. دونك هذا هو التمرين، نتمنى تستافدو منو. وغادي نمشيو ليكزارسيس 2 فيه سويفي بار لا بريسيون. On verse un volume VS égal à 100 ml d'une solution d'acide chlorhydrique H3O plus ZaCl-. Donc, on lui ajoute une masse de carbonate de calcium CaCO3. هاد ليكزارسيس غادي نخدمو معاكم في السلسلة جوج بطريقة أخرى، نفس ليكزارسيس وغنخدمو بواحد الطريقة أخرى. وميزور لو فوليم دو ديوكسيد دو كربون برودوي، لأنو المعادلة كتعطينا في النواتج لو ديوكسيد دو كربون ا تمبيراتور كونستونت. غادي تسطرو على هاد المعلومة، سطرو على تي كتساوي 20 درجة وثابتة، ولا بريسيون تا هي كونستونت. دونك هادو مهمين نسطرو عليهم، راه كنحتاجوهم. يعني ملي تقرا هاد ليكزارسيس
وكتلقى شي حاجة كونستونت خاصة في فيتاس فوليميك خاصك ضروري تسطر عليها. من بعد غنوريكم علاش كنحتاجوهم. المهم خدو هاد المعطيات اللي كيتبع معايا زعما اللي كيستعملو ورقة وستيلو، خد هادي وهادي ودير ليهم كونستونت. وبالنسبة للفوليم ديال لا سوليسيون ها هو. غادي نمشيو للسؤال الأول، دغيسي لو تابلو دافونسمون وكنعطيكم لا فالور ديال لا كونتيتي دو ماتير انيسيال ديالي H3، وكنعطيكم زعما ديال المتفاعلات يعني بلا ما نحسبو لأنو كلكم عارفين تحسبو لا كونتيتي دو ماتير. والسؤال التاني اكسبريمي لو فوليم في ديال CO2 اون فونكسيون دو اكس بي تي. هذا هو السؤال اللي غادي نخدمو عليه مزيان. ديدوير ليكسبريسيون دو لا فيتاس فوليميك اون فونكسيون دو في CO2 تو سامبلومون حيت عندي هنا في CO2 يعني إلا بغينا نخدمو لا فيتاس فوليميك فيها إكس دونك خصني نلقى العلاقة بين إكس و في CO2. Calculer sa valeur à t égale à 0. Déduire la valeur de temps de mes réactions. كيف العادة غتوقفو الفيديو كديرو محاولة عاد كتشوفو لا كوليكسيون. بالنسبة للسؤال الأول دغيسيو لو طابلو دافونسمون ساهل، كنحطو طابلو دافونسمون الكادر وكنحطو الفوق المعادلة. بالنسبة لهذا كنديرو لا كونتيتي دو ماتير انيسيال ديالو عطيتها ليكم ها هي. هذا عفوا هذا ها هي 0.02 وهذا ها هي كنحطوها وهادو كيكون عندهم صفر في الأول. وبالنسبة للما كنديرو نيكسي. ثم بالنسبة لانستون انتيرميديير كنديرو هاد لا كونتيتي دو ماتير كنقصو منها لو كوفيسيون اللي كاين هنا مضروبة في إكس، وهنا كاين غير واحد دونك ناقص واحد في إكس هو ناقص إكس. وهنا كنديرو هاد لا كونتيتي دو ماتير ها هي ناقص هاد لو كوفيسيون فوا إكس هو ناقص جوج إكس. هذا عندو لو كوفيسيون واحد يعني هي إكس، وهذا عندو لو كوفيسيون واحد يعني إكس، وهذا كنديروه نيكسي توجور. بالنسبة للتافينال كنديرو يعني نفس هادشي اللي درنا هنا كنعاودوه بلاص إكس كنديرو إكس ماكس صافي. دابا غادي نشوفو كيلي لو رياكتيف ليميتون و لافونسمون ماكسيمال. كيف العادة باش نحددو لو رياكتيف ليميتون كنمشيو لي رياكتيف هما هادو. كناخدو لا كونتيتي دو ماتير ديال هذا كتساوي صفر، كنجبدو منها إكس ماكس يعني غدير إكس ماكس غدير لهنا وغتبقى ليك 0.02 هي إكس ماكس كيساوي 0.02 مول. وكناخدو هاد لا كونتيتي دو ماتير تا هي كتساوي صفر وكنجبدو منها إكس ماكس يعني غدير إكس ماكس كيساوي 0.01 على جوج غادي يعطيك 0.05 مول. إذا ولاو عندي جوج ديال لي فالور بالنسبة لإكس ماكس. شنو كنديرو كنشوفو الصغيرة هي اللي كناخدو هي اللي كتكون لافونسمون ماكسيمال. الصغيرة في هادو هي هادي. علاش؟ لأنو هنا كاين صفر هنا صفر هنا فاصلة هنا فاصلة وهنا صفر هنا صفر، ولكن هنا جوج وهنا صفر. إذا هادي هي الصغيرة وبالتالي هاد الكبيرة معندي ما ندير بها، غنبقى نخدم بهادي. هادي هي إكس ماكس، لأنو إلا غلطتي في إكس ماكس خاصة في هاد الدرس راه مشكل، راه كيمشي ليك شحال ديال الأسئلة. إذا عقلو على هاد إكس ماكس خدوها في شي ورقة باش نكملو. دونك لافونسمون ماكسيمال هو هذا، هو هاد لا فالور الصغيرة. وعند من لقينا هاد لا فالور لقيناها عند H3 و بليس دونك هو لو رياكتيف ليميتون. ثم غنشوفو لا كيسيون دو اكسبريمي لو فوليم في CO2 اون فونكسيون دو إكس بي تي. لو فوليم غادي نديروه بدلالة بي و تي. دونك ضروري خص طيح ليك واحد العلاقة في البال، واخا معطاكش كاز باغفي وداكشي خصك ضروري تخدم بهادي. اون سي كو بي في إيكال ان إخ تي ضروري بلا ما تسنى يقولك كاز باغفي، لأنو هادي باش غتخدم باش دير العلاقة بين لو فوليم و لا بريسيون و لا طومبيراتور هي هادي. دونك بي فوا في كاين اللي مكيديرش هاد المضروبة كيدير غير نقطة، كيدير غير بي في بلا ما يدير قاع مضروبة، كيدير بي في إيكال ان إخ تي. أنا درت مضروبة مزيان باش تبان لينا، وبالتالي كنديرو هاد بي كنخليوها و في كنديرو في ديال CO2 لأنو هو باش خدامين، لأنو كاين عندنا في لي برودوي. وهاد ان غنديرو ان ديال CO2 لا كونتيتي دو ماتير ديال ديوكسيد دو كربون برودويت، و اغ راه ثابتة كنخليوها، و لا طومبيراتور كيف قلت لكم في اللول راه ثابتة. فاش قلت لكم سطرو عليها هي تا هي ما غنقيسوهاش. من بعد كنمشيو لطابلو دافونسمون. هاد الدرس راه صراحة زوين بزاف، وغادي نحاول نخدم معاكم ماكسيموم ديال لي زيكزيرسيس باش تمشيو مزيانين وتفهمو مزيان. دونك متنساوش الا خفتي لا تنسى دير ابوني دابا وعاد كمل لا فيديو، لانه الا ما درتيهاش غادي تقدر
يعني تقدر تغطي هادوك لي فيديو الاخرين. غادي نخدم معاكم بزاف السلاسل في هاد الدرس. المهم قلنا بالنسبه لهاد لا كونتيتي دو ماتيير كنمشيو لطابلو دافونسمون ديما. عقل معايا، كتمشي لطابلو دافونسمون وكتمشي ليطا انترميدير لانه مكنخدموش بليطا فينال. واضح؟ دونك ليطا انترميدير هي هادي، و سي او دو هو هذا. شحال عندو لا كونتيتي دو ماتير، لان طابلو دافونسمون راه كتكون فيه غير لا كونتيتي دو ماتير. هادشي اللي كيتكتب هنا راه لا كونتيتي دو ماتير. دونك شحال عندو سي او دو عندو اكس. كون كان هنا مثلا جوج وكانت هنا جوج اكس، غتمشي تحيد هاد ان ديال سي او دو غدير بلاصتها جوج اكس، ولكن دابا عندنا اكس غنديرو اكس. صافي كنكتبو بي فوا في ديال سي او دو كتساوي اكس فوا ار تي. حنا علاش كنقلبو التعبير ديال في سي او دو؟ يعني غنديرو في ديال سي او دو هو هذا، كنجيبو هاد بي تحت من هادو. صافي دونك هذا هو التعبير. اذا هذا هو التعبير المطلوب. ثم غندوزو لا كيسيون 3. Déduire l'expression de la vitesse volumique en fonction de V CO2. لا فيتاس فوليميك. اذا اول حاجه كتحط التعبير اللي عندك في الدرس، وكديرو سي ولا كديرو نا في قال واحد على في اس فوا دي دو اكس على دي تي. من بعد كدير هاد في لقيناها في السؤال اللي قبل، في ديال سي او دو كتساوي اكس فوا ار تي على بي. وحنا شنو غادي نحيدو من هاد التعبير؟ خصنا نحيدو اكس. شنو غنديرو بلاصتو؟ في سي او دو. ولكن ماشي اكس كيساوي في سي او دو، راه اكس كيساوي شي حاجة فيها في سي او دو. المهم غنجبدو اكس من هنا، غتجبد اكس من هنا، غضرب هادي في هادي وغادي تقسم على هادي فوا هادي. دونك اكس كيساوي بي فوا في ديال سي او دو على ار تي. من بعد شنو غادي دير؟ غتاخد هاد ليكسبريسيون. اشنو قلت لكم في الاول؟ قلت لكم راه لا بريسيون كونستونت. ها علاش غادي تنفعنا ديك الهضره اللي قلت لكم في الاول. هادي كونستونت، كون ما قالوش كونستونت غتوصل هنا غتوحل. علاش؟ لانه غدير دي دو اكس على دي تي، و اكس هو هذا، وهاد اكس فيه بي وفيه ار فيه تي. خصك ضروري هادوك اللي كونستون خصك تخرجهم ولا ديريفي. دونك كون ما كانتش هادي كونستونت، كون ما قالوهاش في التمرين غادي يلقاو مشكل. دابا كونستونت وهذا يغرا كونستونت، وقالوا بلي لا تومبيراتور حتى هي كونستونت، دونك هادو كلهم سوسون دي كونستونت. وبالتالي شنو غدير؟ غدير دي دو اكس على دي تي كيساوي عندك هادي وهادي وهادي كونستونت كتحطهم بوحدهم، ها هو بي على ار تي كتحطهم، وكدير الديريفي ديال هادي بوحدها بارابور طون. صافي، بمعنى انه في هاد التعبير كله اللي كيتغير بدلالة الزمن هو في ديال سي او دو. صافي كدير له هاد الاشارات دي ديال في سي او دو على دي تي. اذا دي دو اكس على دي تي ها شنو كيساوي؟ دونك كدير لا فيتاس فوليميك دو لا رياكسيون كتساوي واحد على في اس فوا دي دو اكس على دي تي. دي دو اكس غتاخد هادشي كامل وحطو هنا، ها هو مزيان. دونك هذا هو التعبير. الا بغيتي دير التعديل شي شويه تزوق، غادي تاخد هاد بي تخرجها هنا، وهادي غتي مع في اس غتجمعهم. صافي دونك هاد ليكسبرسيون تا هادي زعما راه مزيانه غادي تحسب لك. انا غير درت شويه الزواق. غادي نشوفو لا كيسيون. لا، نفس لا كيسيون راه فيها كالكولي سا فالور. يعني جبدنا ليكسبرسيون وقال لك احسب لا فالور ديالها في لانستون تي إيكال زيرو. هنا ما عطاوناش المماس، هنا راه ما كاينش المماس، غير صمتو. في الاول راه ما كاينش، في التمرين ما غتلقاوش. غادي نخلي لكم التمرين سو فورم دان بي دي اف في صندوق الوصف. دونك غادي نرسمو المماس. هذا راه ما كانش في الاول، غير صمتو. كترسمو المماس عند تي كيساوي صفر، وكدير قلنا في كتساوي المهم داك التعبير اللي لقينا قبل. وشنو غادي تحسب دابا؟ خصك تحسب دي دو في سي او دو على دي تي، لانه عندك هنا في سي او دو. كنديرو دي دو في سي او دو على دي تي. شنو كنديرو؟ كيف العاده كنديرو الكاسر، كنختار جوج ديال النقاط. انا غنختار هادي، ها هي. شحال الفصول ديالها؟ كتشوف هنا عندك 10 20 30 40 50 60. اذا 60 كدير 60 وكتختار شي وحده اخرى. صفر، لانه قال لك دايز في لانسون تي إيكال زيرو، دونك دايز من صفر خود صفر. نيشان ديال ناقص صفر. ولكن رد البال، عندك هنا ميليليتر، يعني هادشي كامل اللي الفوق خصك تضربو في 10 أس ناقص 3 باش تحولو ماشي أس ناقص 3، لا، غادي نخدمو تاني بالمتر مكعب. غادي تضرب هادي في 10 أس ناقص 6 باش تحولها للمتر مكعب. تو سامبلومون حيت عندنا هاد ار وعندنا لا تومبيراتور غنديروها بالوحدات العالمية، وعندك هادي غنديروها بالباسكال،
دونك من الأحسن دير الفوليوم بالمتر مكعب، هو الوحدة العالمية. دونك غادي نقسمو على الفصول ديال هادي. قلنا الفصول شحال كيجي هنا عندك 50، هنا 40، هنا 30، هنا 20، ها هو. والفصول ديال صفر هو صفر صافي. غادي نحسب، غادي تخرج ليا 3 في 10 أس ناقص 6. قلنا هادشي اللي الفوق كاين بالمتر مكعب، وهادشي اللي هنا كاين بالسكوند، صافي متر مكعب على السكوند. دابا غادي نحسبو لا فيتاس دو لا رياكسيون. هنا فين كاين شوية ديال خدمة ولكن ماشي مشكل. هانتوما بالنسبة لبي، هاهي هاد بي 1013 إكتو باسكال. إكتو باسكال كنحولوها للباسكال كنضربو في 100، هي 10 أس جوج. هاهي دابا سالينا هادي، وحاولوا ديروا الوحدات باش يبان لكم اشنو كاين. هادي بالباسكال. كنجيو لهاد لا كونستونت 8.314 سيستيم انترناسيونال. هداك سيستيم انترناسيونال راه كيساوي مرة كيديرو الجول على المول فوا الكيلفن، ومرة كيديرو باسكال فوا المتر مكعب على المول فوا الكيلفن. هذا هو لينيتي انترناسيونال ديالها. وهادي تي فين هي تي؟ تي حيت درناها غا هي، و تي هي 20 درجة، خصنا نحولها للكيلفن. شنو كنديرو؟ كنزيدو على 273 كتعطيني 293، وغنديرو كيلفن. في ديال لا سوليسيون فيه 100 مليلتر، خصنا نحولو للمتر مكعب. إذا 100 غنضربو في 10 أس ناقص 6 باش يكون بالمتر مكعب. هادي راه كاينة أصلا بالمتر مكعب على السكوند. هاهي دابا غنختزلو. شوفو معايا الوحدات اللي غادي تختزلو الباسكال مع الباسكال، وغادي تختزل هاد الكيلفن موانزان مع الكيلفن، لأنو الكيلفن موانزان هي واحدة على الكيلفن، وهنا الكيلفن. دونك غادي تختزلو. نتوما غادي تختزل هاد المتر مكعب مع هذا، صافي داكشي اللي غادي تختزل. شنو غيبقى لي الفوق؟ شوف معايا، هاد مول موانزان غطلع الفوق غتولي مول، وهادي غتبقى في المقام، وهاد السكوند موانزان غتنزل لتحت، وبالتالي غتولي هاهي هاد مول طلعت لفوق، هاهي ولات مول حيت عندها موانزان. هاد المتر مكعب هاهي، هاد السكوند موانزان نزلت لتحت، صافي. دونك هادشي اللي خرج ليا. لا فالور مكتهمنيش، اللي كيهمني هو تعرفو تحسبو. عاودو الحساب. غادي نشوفو لا كيسيون 4 ديدوير لا فالور دو طون دو مي رياكسيون. دونك عندنا في سي او 2 كيساوي اكس فوا ار تي على بي. ديما ملي كتبغي تجبد هاد لا فالور ديال دومي رياكسيون، كتشوف لا كروندور اللي عندك هنا بدلالة اكس، وكتمشي تعوض ديك اكس باكس ماكس على جوج نيشان. اكس ماكس راه ديجا لقينا فيها 0.05 مول، وبالتالي اكس عند تان دومي كيساوي اكس ماكس على جوج. انا اختصرت عليك الطريق. اكس ماكس على جوج هي 2.5 في 10 أس ناقص 3، غير بغيت نحسبها زعما صافي. وبالتالي شنو كدير؟ شنو قلت لكم؟ كتمشيو تعوضو هاد اكس بيكس ماكس على جوج صافي. ديما اي كروندو عندكم هنا وطلبو منكم باش تحسبو تيان دومي، كتمشي دير ديك لا كروندور بدلالة اكس، من بعد كتمشي لهداك اكس كتعوضو بيكس ماكس على جوج، ولا اكس فينال على جوج على حساب شنو عطاو. صافي دونك غنديرو هاد اكس باش غنعوضوها بيكس ماكس على جوج. ها هي عوضتها. وهادي راه ثابتة. ها هي لا تومبيراتور 293 حيت كانت 20 زدنا عليها 273، و لا بريسيون راه 1013 غادي نضربوها في 10 أس جوج باش تولي بالباسكال، وغادي تخرج لنا هي 6 في 10 أس ناقص 5 متر مكعب، لأنو خدمنا بالوحدات العالمية. داكوغ. دابا باقي مكملناش، غادي تمشي لهنا، غادي تقلب على هاد لا فالور فين جات 6 في 10 أس ناقص 5 متر مكعب. وهنا المشكل تاني عندك مليلتر، وبالتالي هاد لا فالور خصك تعاد تردها عاوتاني للمليلتر. إلا بغيتي ترد متر مكعب للمليلتر كتضرب في 10 أس 6، شحال غتعطيك؟ هي 60 مليلتر. وبالتالي كتقلب هنا du benzoate d'éthyle avec l'hydroxyde de sodium. Donc on a introduit une quantité de matière d'hydroxyde de sodium de concentration C0 et volume V0, même quantité de matière. L'équation de la réaction, l'éthanol benzoate d'éthyle plus OH- donne l'ion benzoate plus l'éthanol. Le volume du mélange est V0 10 à la puissance moins 14.
les conductivités molaires ioniques. Donc la question 1, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Donc le tableau d'avancement de la réaction, N0 de la benzoate d'éthyle, C0V0, N0 moins X, N0 moins X max, C0V0 moins X, C0V0 moins X max, et les produits X, X, X max, X max. La question 2, on suit l'évolution de la réaction en mesurant la conductivité du mélange réactionnel à des instants différents. Le graphe ci-dessous représente ainsi la tangente à la courbe à l'instant t égale 0. Donc la question 2a, montrer que l'avancement de la réaction s'écrit sous la forme x de t égale moins 6 10 à la puissance moins 3 sigma plus 1,5 10 à la puissance 3 avec x en mol et sigma en Siemens mètre moins 1. Donc l'expression de l'avancement, sigma lambda OH moins fois HO moins plus lambda NA plus fois NA plus lambda C6H5CO moins fois la concentration de C6H5CO moins. Donc dans l'expression de sigma, on utilise tous les ions présents dans la solution, même les ions qui ne participent pas à la réaction. Donc d'après le tableau d'avancement, la concentration de HO- c'est C0V0- X sur V0, la concentration de Na+, c'est C0, la concentration de l'ion benzoate, c'est X sur V0. On développe cette expression, on obtient sigma, lambda HO- plus lambda Na+, fois C0, plus lambda C6H5CO-, moins lambda OH- fois X sur V0. Donc X égale V0 facteur de sigma moins lambda HO- plus lambda Na+ fois C0 divisé par lambda C6H5CO-, moins lambda HO-. Donc égale 10 à la puissance moins 4 le volume fois sigma sur la différence, c'est moins 16,6 10 à la puissance moins 13 plus 24,8 10 à la puissance moins 4 sur moins 16,6 10 à la puissance moins 3 et ici 10 à la puissance moins 3. Donc on trouve x égale moins 6 10 à la puissance moins 3 sigma plus 1,5 10 à la puissance moins 3. La question de 2, déterminer le temps de demi-réaction. Donc d'après l'expression précédente, x égale moins sigma 10 à la puissance moins 3 sigma plus 1,5 10 à la puissance moins 3. Donc sigma, c'est 1,5 10 à la puissance moins 3 sur 6 10 à la puissance moins 3, moins x sur 6 10 à la puissance moins 3. Donc sigma égale 0,25 moins 166,6 x. Donc sigma à l'instant t1,5, on va remplacer x par x max sur 2. Donc sigma à l'instant t1,5 égale 0,25 moins 166,6 x max sur 2. X max c'est N0 ou C0V0, c'est la même. Donc sigma à l'instant t égale t1,5 0,25 moins 166,6 C0V0 sur 2. On obtient sigma à l'instant t1,5 égale 0,167 Siemens mètre moins 1. Donc on va déterminer la date qui correspond à cette valeur graphiquement. Donc t1,5 167, donc la date qui correspond à cette valeur, c'est t1,5 égale presque 20 minutes. La question de 3, exprimer la vitesse volumique de la réaction en fonction de d sigma sur dt. Donc V égale 1 sur le volume total fois d de x sur dt. D'après la question de 1, l'expression de x, donc on a x égale moins 6 10 à la puissance moins 3 sigma plus 1,5 fois 10 à la puissance moins 3. Donc d de x sur dt, moins 6 10 à la puissance moins 3, d de sigma sur dt, cette constante, la dérivée de cette constante est nulle. Donc l'expression de la vitesse, moins 6 10 à la puissance moins 3 sur v0 fois d de sigma sur dt. Donc v0 c'est 10 à la puissance moins 4, donc on obtient 60 d de sigma sur dt, donc v moins 60 d sigma sur dt.
La question 2.4, calculer la valeur de la vitesse volumique de la réaction. Donc, l'expression de la vitesse V égale moins 60 d2 sigma sur dt. Donc, d2 sigma sur dt, c'est le coefficient directeur de la tangente. Voilà la tangente de la courbe à l'instant t égale 0. Donc, on prend deux points, ce point-là et le point initial. Donc, le coefficient directeur, donc V, égale moins 60 fois 0 moins 250 millisiemens, c'est-à-dire 0,25, sur 30 moins 0. Sur 30 moins 0. Donc, c'est 0,5 mol, mètre moins 3, minutes moins 1. Voilà la correction de l'exercice numéro 4. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.